फरवरी को क्या कवल शौजब साहिबा हैं, हमारी वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट, समाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी खवातीन हैं, हम सब ने पिटिशंस दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन खवातीन को सपोर्ट दिया गया 8 फरवरी की रात, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ उजागर करें। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं और जब हम खवातीन की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, चाहे वो वोटर हो या चाहे वो एक मुंतखब करदा नुमाइंदा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जमहूरियत ज़्यादा मजबूत तभी होगी जब खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना पार्लियामान में आएंगे। अब 8 फरवरी को क्या हुआ? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 21 खवातीनों को जनरल सीट्स पर नॉमिनेट किया, वो इलेक्शन लड़ी, मगर हम क्या देखते हैं कि उसमें से अक्सर खवातीन को असेंबली से हेरा फेरी के ज़रिए बाहर रखा गया, फॉर्म 47 के ज़रिए बाहर रखा गया। सिर्फ 5 खवातीन हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामान में, मगर हम में से 9 खवातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपने पिटिशंस दायर किए हैं। इनमें से सबसे आगे हैं डॉक्टर यास्मीन। आप सब जानते हैं पतान ने उस हल्के का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद कवल शौजब साहिबा हैं, हमारी वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट, समाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी खवातीन हैं, हम सब ने पिटिशंस दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन खवातीन को सपोर्ट दिया गया 8 फरवरी की रात को कि हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं, हम जो चाहे इनके साथ कर लें, ये आवाज़ नहीं उठाएंगी। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन मेंबर्स और कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ उजागर करेंगे। अब मैं सिर्फ एक मौजू पे आपकी तवज्जो लाना चाहती हूँ, वो है कि किस तरह हमें हराया गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुस्तरद करके हराया गया। जब हम रिकाउंट्स की एप्लीकेशंस लेके गए तो हमारी रिकाउंट एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 सीटों को वापस टर्न करके नून लीग को दिया गया, मगर हम कहाँ जाए? मेरा काजी फाज ईसा चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है कि हमें इंसाफ कौन देगा जिन लोगों की रिकाउंट एप्लीकेशंस ही आरओ साहिबान ने गवारा ही नहीं किया कि वो एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हल्के में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये बहुत भारी तादाद है। इस इलेक्शन के अगर हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखें 2013, 2018, तो 4,000 से ज़्यादा कभी वोट रिजेक्ट हुआ ही नहीं। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है। ये 12,500 वोट, यहाँ पर मेरे पास 40 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें एक वोट जो है वो सिर्फ एक नुमाइंदे का था, वो मेरा था, उसे मुस्तरद किया गया। 40 पोलिंग स्टेशंस की सारी गेम है, और इसमें सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशंस है जहाँ पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं? 8 और 9 फरवरी की रात वो एक शर्मनाक वाक़या। कहा जाता है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हमें यकीन तब आएगा जब उस दिन फ्रॉड करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। और इनको पंजाब ही से सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वहाँ अगर हमें हक अपना मिलता है, वहाँ अगर झूठ और सच में की तफरीक जो है वो वाजे होती है, तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया क्योंकि उस मर्द हक ने बेईमानी करने से इनकार किया। मेरी अहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। कहाँ हैं शरीयत के मानने वाले? कहाँ हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले? सियासत बल्कि रियासत का इंतज़ाम जो है वो इस वक्त किन हाथों में है और हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन जो 2024 में हुआ, 8 फरवरी का इलेक्शन, उसको नज़र के सामने रखें। देखिए, ये इलेक्शन पुराना कभी भी नहीं होगा, ये बात कभी भी धूल में नहीं उड़ जाएगी। उस दिन जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन वाक़या था। पाकिस्तान की आवाम ने तमाम तर जबर, तमाम तर तशद्दुद, खौफ के बावजूद बाहर निकल कर एक अजीम वोट जो है वो डाला। एक ऐसा वोट था जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। लोग समझते थे पीटीआई की शायद 12 सीटें आएंगी, 14 आएंगी। उस दिन देखा आप सब ने कि 170 सीटें हमारी नेशनल असेंबली में आईं। और उस दिन जो हुआ 8 और 9 फरवरी की रात,
وہ ایک شرمناک واقعہ ہے اس دن کہ ہم سب گواہ ہیں, تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے رزلٹ کو, نتیجوں کو بدلا گیا, کس طرح فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے. ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں, میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے, کبھی کوئی پروفیسر ڈرکان صاحب آتے ہیں, پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ اب کسی اور سمت ہم چلیں گے, ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی والی ہے. فریب کی بنیاد پر کھڑی عمارت جو ہے وہ اس نے ڈھیر ہونا ہی ہے, اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھتکاریں, پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں, پاکستان کے عوام کو حقیر جانیں, اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے, پاکستان کے جو نوجوان ہیں, وہ جذبے کے ساتھ, لگن کے ساتھ آپ کے شامل کار ہوں گے. اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعداد و شمار, پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان آج دنیا کے ان 2-3 ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویزے لے رہے ہیں, غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں. تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھتکارا ہے. قوم کو دھتکار کر آپ قوم کی فلاح نہیں کر سکتے, آپ ریاست کی فلاح نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات, اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے. اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم خوش ہیں کہ ایک احتساب کا عمل یا خود احتسابی کا عمل شروع ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا, تاکہ ملک جو ہے, ریاست جو ہے, قوم جو ہے, ادارے جو ہیں یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاح, پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے. ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے. اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں, اکٹھے ہو کر چلیں. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے, جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے, جب آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے, آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے. دیکھیں, میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں, لاہور کا حلقہ NA 128, اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئی ہیں. حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, ٹی وی پہ بھی آئے ہیں, اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں میں تو خیر جانتا ہی تھا, وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں. اس حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسمبلی کے. میں ان تمام پولنگ سٹیشنز پہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.